کی آمد، غم خار کی آمد، من ٹار کی آمد، چاند چمکا آمنہ کی گود میں، 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 تارا تارا نور سے معمور ہے، تارا تارا نور سے معمور ہے، نور والے مصطفیٰ کی آمد ہے، نور والے مصطفیٰ کی آمد ہے، جنگ لگاؤ سب خوشیاں مناؤ، سارے اپنے گھروں کو سجاؤ، اے سرکار اے میرے دلدار اے مل کے نعرہ لگاؤ، رحمتاً للعالمین، رحمتاً للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، اور اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ایمان میں آج آپ مادوستالیہ کی ہدایت المومنین مسجد میں عقیدت و محبت اور تزک و احتشام کے ساتھ منعقد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ خاص مہمان مولانا عبد المصطفیٰ دامت برکاتہم علیہ رہے۔ پروگرام کا آغاز مسجد کے مدرسے کی جانب سے ایک مختصر مدنی جلوس سے ہوا، جس میں اہل بستی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر تاجدار مدینہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ سرکار تیرے آنے سے گلشن میں بہاریں آئی، تیرے نور سے پیارے آقا عالم میں روشنی چھائی، سرکار تیرے آنے سے سب چھٹ گئے غم کے سائے، سب چھٹ گئے غم کے سائے، سرکار میرے جب آئے صلی اللہ، سرکار میرے جب آئے، سب چھٹ گئے غم کے سائے، سرکار میرے جب آئے، سرکار میرے جب آئے، اب چھا گئی ہر سو خوشیاں، اب چھا گئی ہر سو خوشیاں۔ بعد ازاں قل شریف اور فاتحہ خوانی بھی پڑھی گئی۔ ایسا کرنے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، بلکہ بندے مومن اپنے رب سے رہنمائی، مغفرت اور ہدایت طلب کرتا ہے۔ فاتحہ پڑھنا سنت بھی ہے اور صدقہ جاریہ کا بہترین ذریعہ بھی۔ اس طرح فاتحہ خوانی نہ صرف عبادت کا حصہ ہے، بلکہ اخلاقی اور روحانی تربیت کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ جناب فیاض جمن صاحب نے بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ نظامت سنبھالی۔ قرأت سے باضابطہ تقریب سعید کا آغاز ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي
النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تمام معجزات اور درجات جو انبیاء کرام کو الگ الگ عطا فرمائے گئے وہ تمام بلکہ ان سے بڑھ کر کئی معجزات حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا ہوئے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ درجہ ملا کہ وہ طور پر جا کر رب کریم سے کلام کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر بلائے گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں بلائے گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج کرائی گئی جس میں اللہ پاک سے کلام ہوا، آسمان کی سیر بھی ہوئی، جنت و دوزخ کا معائنہ بھی ہوا۔ غرض یہ کہ وہ سارے مراتب ایک ہی معراج میں طے کرا دیے گئے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دلوں نے کرم پلا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنے بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا پڑھتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن جب قرآن پڑھا سن کے گلا میں پاک خدا دل عمر کا بولے اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دل کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور دل کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تالا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر میری لب پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نبیوں رسولوں اور فرشتوں کے لیے رحمت ہیں دین و دنیا میں رحمت ہے جنات اور انسانوں کے لیے رحمت ہیں مومن و کافر کے لیے رحمت ہیں حیوانات نباتات اور جمادات کے لیے رحمت ہیں الغرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان سب کے لیے رحمت ہے چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا رحمت ہونا عام ہے ایمان والوں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا مومن کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہیں اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بدولت اس کے دینوی عذاب کو موخر کر دیا گیا اور اس سے زمین میں دھسانے کا عذاب شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب اور جڑ سے اکھاڑ دینے کا عذاب اٹھا دیا گیا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی نور سے سجا عرش کبریا نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی صلی علی پکارو سرکار آ رہے ہیں اٹھو بے سہارو سرکار آ رہے ہیں مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر اے خلد کی بہاروں اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاجداروں
سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں نور سے سجا عرش کبریا نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی رب هب لي أمتي لب ہے دعا سجی رب هب لي أمتي لب ہے دعا سجی رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی پھر نہ کیوں گدا سارے ہو فدا پھر نہ کیوں گدا سارے ہو فدا آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی نور سے سجا عرش کبریا نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی آ گئے نبی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے والے رہیں گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا
وسلم وبارك عليه. الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئی ہے جب یاد آ گئی ہے سب غم بلا دیے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے دو یاد بدو
ہماری جانب آنے دو یاد ہو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چوری کشتی تمہیں پہ چوری لنگر اٹھا دیے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہیں جس سمت آ گئے ہیں سیکے بٹھا دیے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ جب میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ میری لحد میں لائیں گے تشریف عادت بنا رہا ہوں درود سلام کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا مجھ کو در رسول کا منگتا بنا دیا مجھ کو در رسول کا منگتا بنا دیا ان کی نوازشوں کا میں کیسے
دیا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بمنے بے سرو مدد مدد قبلائے دی مدد کعبہ مدد قبلائے مدد کعبہ مدد واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں وہ ہے طلبہ تیرا اولیاء ملتے ہیں وہ ہے طلبہ تیرا قبلائے دی مدد کعبہ مدد تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے ہر لاد لبیتا تیرا غوث اعظم بمنے بے سرو مدد مدد قبلائے دی مدد کعبہ
وصحبه وسلم وبارك عليه. बाद अज़ां माद ऑस्ट्रेलिया की हिदायतुल मोमिनीन मस्जिद के प्रेसिडेंट ने तशक्कुर अल्फाज की सूरत में ये चंद कलमात कहे. Nous exprimons nos profondes reconnaissances envers tous nos frères et sœurs qui viennent contribuer sans oublier nos sponsors. À l'occasion de l'organisation de nos programmes, nous remercions spécialement nos comités exécutifs, les habitants et les groupes Al-Shahada qui viennent de nous un grand, extrêmement coup de main. इस वक्त आप माद ऑस्ट्रेलिया की हिदायतुल मोमिनीन मस्जिद में मुनक़िदा जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं. आज अगर उम्मत मुस्लिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासात के वाक़यात को तसव्वुर व तख़य्युल में लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में महफ़िल का इनेकाद करती है तो ये इसी नूरी सिलसिले की एक कड़ी है जो अज़ल ता अबद जारी रहेगा. तक़रीब सईद के मेहमान ख़ास मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा दामद बरकातुहुमालिया ने इस मुबारक मौके पर एक सच्चे मोमिन की आदतें और अंदाज़ गुफ्तगू के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में बताया कि उसके ईमान की झलक होती हैं. मोमिन जब बोलता है तो उसकी आवाज़ में नरमी, अल्फाज में हिकमत, लहजे में मोहब्बत और किरदार में आजिज़ी नुमायाँ होती है. उसकी आदतें सच्चाई, शुक्रगुजारी, दयानतदारी और ख़ुद एहतिसाबी से भरपूर होती हैं. वो सख्त कलामी, बेफ़ायदा बातों और दिल दुखाने वाले अल्फाज से हमेशा बचता है. समात कीजिए. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व सनदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मुईनिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन. अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला. सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम. इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्lam. Mon cite un ayat depuis Surah Fath devant vous. Inch'Allah, nous essayons d'expliquer certaines choses à la lumière de ces ayats-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Certainement, nous fin envoyé toi. Allah pe cause à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Inna arsalnaka. Certainement, nous fin envoyé toi. Maintenant, première chose là, porte attention Lola, Allah fin servi inna. Certainement, nous arsalnaka fin envoyé toi. Allah fin envoyé Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un de dunya qui a doute Lola qui Rasulullah fin venu? Est-ce qu'il y a quelqu'un de dunya, il y en a doute Lola qui Rasulullah fin être envoyé par Allah? Normalement non. Tout le monde d'accord que Rasulullah fin venu sallallahu alayhi wa sallam. Huzur fin être envoyé. La question qui posait, mais qui fait dire sans doute nous fin envoyé toi. Quand c'est une question, tout le monde d'accord au venu de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour faire nous comprendre que Nabi Karim est envoyé par Allah et Nabi Karim vient dans sa dunya là, il n'est pas comme n'importe qui s'en a souvenu, Huzur souvenu, il est spécial. Et à cause ça, nous pouvons célébrer
Jashn Wiladat, naissance Mubarak, 500e Jashn Wiladat de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il envoie Nabi Karim. Comment? Comment il envoie? En tant que quoi? Qui bonne qualité il a de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il peut mentionner certaines qualités là. Premier, il dit Inna arsalnaka shahida. Au Mahboub, certainement nous fin envoyer toi comme un témoin, comme un shahid. Dans le mot shahid, Manoulama il explique beaucoup. Qui fait fin appelle Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam un témoin. On appelle lui témoin. Quelques bonnes raisons me présentent devant vous. Je trouve beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui disent un peu autant. Coran, c'est Allah sa parole. Ce n'est pas insan sa parole. Et Coran, quand il Allah sa parole, il n'est pas seulement qui nous prend sa traduction littérale, nous lire, nous comprend, nous dire, nous finit comprendre Coran. Non, jamais. Coran, c'est un océan qui nous pas trouve sur la fin. Et à chaque fois où fait tadabbur ou méditer le Coran, Allah se tawfiq ou pour retirer perle depuis l'océan de Al-Qur'an Al-Karim. Coran fin ordonne pour faire tadabbur, méditer le Coran. Imam Ghazali, rahimahullah, aujourd'hui nous perdons le temps beaucoup des fois. Imam Ghazali, il dit dans Ihya ul-Ulum, il dit Enjimun lilia en ayat Qur'an, en ayat Qur'an. L'iliali, samajkar, il comprend l'iliali, et l'iliali avec raouro fikr, avec méditation. Méditer l'eau, ce qui sera puis ou les jali, certainement basant l'eau, ce qui ban ulama fin expliquer. Nous pas venir avec une nouvelle réflexion qui les contredit à l'enseignement de ban ulama, non. Mais nous apprenons une ayat, nous apprenons ce vrai meaning depuis ban livre tafsir, depuis ban sahaba, tabi'in, tabaout tabi'in, et après nous assisons, nous réfléchissons là. Par exemple, on a une leçon tafsir, on apprend des trois ayats, ou à la case, on assise ou réfléchissons là, ou méditer là. Imam Ghazali, rahimahullah, un parmi un grand ulama de sa ummat, un parmi un genius, mujaddid de ce zamana, hujjatul islam, il dit, comprend un ayat Coran et fait Raouro fikr, méditer, réfléchir lola, les meilleurs qui lit entier Coran sans compréhension. Un ayat, les meilleurs qui entier Coran sans lecture, sans méditation, sans tadabbur. Aujourd'hui, ce qu'on appelle tadabbur, le Coran fin enlevé. Tout le monde occupé, peine à l'étang. Et quand on arrête de faire tadabbur, méditer les paroles Allah, regardez nous halat comment été. Quand le Coran a toute solution. Vous connaissez un problème qu'une société fait face. Il est capable d'une forme différente, mais seulement on peut trouver source de ça dans un ummat avant. Par exemple, on a envie de la jalousie, mais à étudier Surah Yusuf. À l'étudier Surah Yusuf, on peut trouver la jalousie, comment tu as aveuglé ban frère de Yusuf alayhi salam. On a envie de l'arrogance à l'étudier événement de Namroud vis-à-vis Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. À l'étudier Waqia de Pharaon vis-à-vis de Sayyiduna Moussa alayhi salam. Lila. On a envie qu'on parfois dans une famille, Michel Abon, Madame Laine prenne mauvais chemin, à lire Waqia de Lut alayhi salam. Ou envie qu'on parfois Madame la pieux, muttaqi, parhezkar, dindar, iman bali. Mais seulement son Michel Firaun, il y a Waqia Firaun. Veut dire qu'il y a différents challenges, chaque monde qui a ce problème différent. Mais tout peut normalement chacun a un problème. Mais dans le Coran, il y a une solution là. Le Coran n'est pas un livre qui nous descend pour raconter nos histoires. C'est aussi bien important. Il n'est pas un livre qui vient là pour entertainer nous, non. Il raconte nous une histoire pour nous tirer leçon depuis là-dedans. À cause de ça, quand on regarde le Coran, des fois, il n'est pas dit à nous un détail qui n'est pas important pour nous. Non. Alors, on est capable de nous plusieurs exemples, mais rappel, le Coran, nous devons méditer là-dedans. Tadabbur. Le mot shahid dans sa ayat là, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna arsalnaka shahida. Au mahboub, certainement nous fin envoie toi comme un témoin.
Huzur sallallahu alayhi wa sallam, il y a un témoin. De quelle façon? Alors, une explication qui m'a donné. Premier, je dis à Gété, comme musulmans, nous tous nous lire Ashhadu al la ilaha illallah. Mais na iman lola non. Nous lire Ashhadu al la ilaha illallah. Qui veut dire ça? Ashhadu al la ilaha illallah veut dire mot témoigner. Ashhadu veut dire mot témoigner qui personne pas mérite l'adoration à part Allah. C'est Allah qui mérite l'adoration. Un seul Dieu est là et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, quelqu'un qui pas venu de nous peut témoigner qui personne pas mérite l'adoration à part Allah. Est-ce qu'il te trouve Allah, toi? Il y a de nous. Parce que témoin, normalement, témoin d'un accident, c'est celui qui est présent là-bas. Les témoins accident là, les appellent les témoins. Nous, chaque musulman de la dunya peut dire un mot témoigner qui n'a aucun Rab, n'a aucun Dieu. Personne ne mérite l'adoration. À part Allah, qui est capable de nous. Est-ce qu'il te trouve, toi? Tu trouves Allah? Qui vous répondez? Vous dites non. Dans la dunya, nous ne trouvons pas Allah. Moi, comme musulman, nous ne trouvons pas Allah. Pas trouve Allah. Personne ne trouve Allah dans la dunya, excepté Huzur Akram sallallahu alayhi wa sallam. Moussa alayhi salam, tu as envie de trouver Allah? Lantarani. Tu ne vas pas capable de trouver moi. Dans la dunya, c'est Huzur qui trouve Allah. Alors, quand il vous demande nous, est-ce qu'il te trouve? Le Jali Gété. Moi, je ne pas trouver. Mais dans Jannat, Inch'Allah, quand nous parlons de Jannat musulmane pour faire didar de Allah, mais la valeur du jour, nous ne pas encore trouver, mais nous pouvons donner témoignage qui existe Allah, mérite l'adoration, basant le témoignage de Huzur, celui qui fait didar de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première. Deuxième, nous l'avons dit, nous, shahid, Huzur li shahid, il y a un témoin. Vous connaissez? Huzur sallallahu alayhi wa sallam, même Azodi, il peut témoigner nous ban action. Hadith authentique. Hadith ali authentique. Et il y a les autres hadiths qui viennent supporter. Il écrit à l'Ola, dans un livre appelé Capacité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même Ibn Taymiyyah fin d'accord qui hadith là authentique. Même Ibn Qayyim al-Jawziyah fin d'accord qui hadith là authentique. Quand Huzur sallallahu alayhi wa sallam dit hayati khayrul lakum wa wafati khayrul lakum, il dit mo la vie est na khayr pour eux et même dans mo wafat mo fini quitte sa dunya là et na du bien pour eux. Comment il a du bien pour nous, même quand Rasulullah fini gain son wafat, il dit tu'radu alayya a'malukum, il dit à cette bonne action être présentée à moi. Fama ra'aytu min khayr hamidullah alayhi, il dit comme trouve ce peut faire une bonne action, me faire Allah so éloge lola. Wa ma ra'aytu min shar istaghfartullah lakum, il dit comme trouve ce peut faire guna, me demande Allah pardon lola. Veut dire Huzur zoti aussi de bonnes actions peut être présentées à lui. À cause ça, 1500e Jashne Wiladat, bien fait nous réfléchir à l'Ola, qui nous a'mal. Allah peut trouver même, Allah lui trouve tout. Farishta peut noter même, mais seulement nos bonnes actions peut être présentées devant Huzur sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous bien essayer tant que possible, reste loin avec bonne action qui peut faire nous gagner honte devant Huzur sallallahu alayhi wa sallam. Et nous aider, et nous support, et nous soutenir, et nous-mêmes nous venons de l'avant avec bonne action qui demain, dans mes derniers Hashr, si Huzur demandait, mon donne-toi din, mon donne-toi Coran, mon faire tout pour toi, qui t'en fait à toi, alors at least une petite contribution, nous qu'à Huzur, m'en amène une petite contribution. Nous besoin vivre une productive life. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Ayat Quran qui nous lit avec fierté que Allah peut dire zut meilleur ummat. Alhamdulillah, nous meilleurs. De tiers jannat pour nous, Inch'Allah. Nous fiers de ça. Mais avec ça, l'honneur là, vient une responsabilité qui applique le tout selon son niveau. Ban ulama responsabilité la plus forte, celui qui parle ulama il support ban ulama qui responsabilité ta'muruna bil ma'ruf, zut ordonne le bien
wa tanhauna 'anil munkar, et eux t'empêchent le mal. Sorti-nous pas. On donne le bien et empêche le mal comme un bizin. On ne peut pas dire tout, il y a une exception. Mais, namaz, il arrive les namaz, fajr. Ou pas croire, moi, tu bizin dire à mes enfants, balir, lever, faites un namaz. Samedi soir, football, azan peut donner, masjid vite. Même Ramadan, Tarawih, masjid diminué, nombre de musalli. Mashki Rasoul. Mashki Rasoul. Alors, réfléchis là, mon frère, bonne soeur. Nous l'habillement. Nous l'habillement. On ne peut pas seulement target bonne soeur. Non. Est-ce que les d'après Sharia? Me demandons, est-ce qu'il y a un musulman d'abord la mer? Est-ce qu'il y a un la mer Maurice un musulman? Oui, il y a un musulman partout. Mais d'abord la mer là aussi, Sharia est appliqué, mon frère, mon soeur. Nous avons une action peut être présentée devant Huzur, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous devons connaître qui nous peut faire. Et aussi, et dans certains du monde, tu connais que toi, le prophète pas connaît ton vin côté li. Prophète li pas connaît, l'infini qui te le monde là. Nous disons non, Huzur sallallahu alayhi wa sallam ni shahid, les témoins. Les déjà, les témoins nous ban action et surtout quand quelqu'un est présent dans le darbar de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Huzur sallallahu alayhi wa sallam lui trouve sa personne là. Et qui nous cause concernant Huzur, même Banjimoun ordinaire, un mourda ordinaire musulman, li connaît qui s'en a vin le qabr. Ibn Taymiyyah fin affirme ça, fin écrire là. Ibn Qayyim fin écrire ça. Mais Huzur, comment li trouve quand on le qabr sharif li différent? Et dans toute qualité du monde, non. Et dans certaines, on a allé l'in trouve. Mais dans certaines qui s'achient. Quand on a allé, on profite avec lui. Huzur sallallahu alayhi wa sallam paye une personne plus sakhi qu'il est. Et quand on écoute Huzur sallallahu alayhi wa sallam dans Medina Sharif, Huzur les shahid les trouve. On raconte un noir et après nous continuons cette ayat là. Imam Ibn Jawzi, il rapporte ça dans ce livre Sifatus Safa. Nous avons Hafiz Zahabi qui rapporte ça dans ce livre Tarikhul Islam. Et plusieurs ulama fin rapportent ça événement là. Il dit à Kitchena en Allah so wali Abul Khair al-Aqta radiyallahu anhu. Abul Khair al-Aqta, il tient Allah so wali dans les années 300-400 Hijri, veut dire des centaines d'années après wafat de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Un grand waliullah, muttaqi parhezgar, misère, il dit dakhaltu Madinat ar-Rasul wa ana bifaqa. Il dit monal dans Medina Sharif et mon pachena n'a rien pour manger. Il dit pendant 5 jours dans Medina Sharif, mon pan mange n'a rien. Fataqaddamtu ila al-qabr. Et il dit donc quand après 5 jours, Asté a beaucoup faim, mon vin le qabr, le rawda mubarak, kut gumbade khadra de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit comme min là-bas, mon dit ana doifuka al-laylata ya Rasulallah. Il dit mon le qabr sharif de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il m'ont fait li salam, mon dit ya Rasulallah, ce soir mon ou mehman, ce soir mon guest. 5 jours moi dans Medina, moi pas de manger non rien, pas non rien pour manger. Ya Rasulallah, moi péga faim, ce soir mon ou mehman. Huzur infini gain so wafat. Mais les vivants dans ce qabr, et les shahid, les trouver qui peut arriver. Pas seulement les trouver, les pour aider aussi là. Ça nek bandaladia, ana doifuka al-laylata ya Rasulallah. Ce soir, mon mehman, les dit comment fini présente pour request, monal khalf al-mimbar, dans Masjid Nabawi, dinal aloya mimbar sharif, fanimtu, les dit à mon domi, et que l'indomi, les dit à fara'aytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam fi naum. Mon rêve, les raconter, les dit à mon rêve, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, wa Abu Bakr an yamini. Wa Umar an shimalihi, l'idée d'un rêve là, on trouve Huzur peut venir, dans Huzur sallallahu alayhi wa sallam, ce côté droite, et dans Hadrati Abu Bakr, et dans ce côté gauche, et dans Hadrati Umar, et l'idée wa Ali bayna yadayhi, et l'idée on trouve Hadrat Ali li devant, Hadrat Ali peut venir un peu vite, qui faire, il peut venir un peu vite, pour lui dire Hadrat Ali fait une côté moi, l'india moi, toujours dans rêve là, il peut dormir, il dit dans rêve là même Hadrat Ali fait une venir, il dit moi, comme qad ja'a Rasulullah, débouté, Rasulullah fait une venir, Abul Khair al-Aqta dit dans rêve là même, il peut dormir, il dans ce rêve même, il dit mon débouté, faqumtu ilay, wa qabbaltu bayna aynay, mon débouté et mon embrasse Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, le front.
Et il dit fadafa'a ilayya raghifa. Il dit dans rêve, Huzur sallallahu alayhi wa sallam fin donne-moi un jipin. Dans rêve, il donne-moi un jipin. 5 jours, mon pas manger, mon aller, Huzur, mon mehman ce soir. Huzur in vient dans mon rêve, fadafa'a ilayya raghifa. Il donne-moi un jipin. Il dit dans rêve la même, fa'akaltu nisfahu. Il dit dans rêve la même, on commence à manger, on mange la moitié du pain. Si vous pouvez dormir le soir ou rêver, vous pouvez manger un plat biryani. On mange la moitié plat, ou sommeil cassé, plat biryani là pour devant ou bien il va pour devant ou. Dis moi même, bien retourne dans sommeil là pour gagner biryani là, pas vrai? Ah, voilà. Hein? Mais là c'est différent là, ouais, il peut écouter. Et quand nos enfants écoutent, là il y a important. Mais des fois, nos enfants écoutent, grand pas écouté. Grand n'a pas écouté. Et quand grand n'a pas écouté, là, problème. Il dit, fa'akaltu nisfahu. Dans rêve, mon mange la moitié du pain. Mais sommeil, il a cassé. Peine contrôle, là. Fantabahtu, ce sommeil est cassé. Mais seulement. Il dit, fa'idha fi yadi nisfu raghif. C'est la moitié du pain qui huzur. Dans rêve, tu donnes-moi là. Dans l'état d'éveil maintenant, mon pétrou, ça la moitié du pain qui m'a pas mangé là dans mon lame. Mere Karim se gar qatra kisi ne manga darya baha diye hain dur bebaha diye hain. Ça c'est Huzur Akram sallallahu alayhi wa sallam li shahid. Huzur li prêt avec nous. Huzur son rahmat prêt avec nous. Nous qui quantité prêt nous était avec lui. Et vous connaissez? On raconte un alim qui a Siyar A'lam Nubala Hafiz Zahabi fini écrire ça. C'est un grand alim Edine dans l'Az. Quand ma tête tantôt l'inécris de ce la case. Pas un grand la case, pas un ventilateur, il y a tout ça là, et non ça. Chida summer. Et dans un pays arabe, par exemple, dans le Mecca Sharif même, dans l'été, ou quand l'été là, comment était là-bas. Mais ça, Ali Medine, là, il y a un pays un peu comme ça même, fait bien chaud dans l'été, Chile après Zohar, l'in rentre dans ce petit jambri, ou bien la paille commence à être bien serrée, l'hypercisé, et vu que pénancer la lumière de ce petit hut, ça, Ali Medine, là, l'in allume la lampe devant lui. La lampe, diffé. Ouais, tu avais dit, diffé la lampe. L'in allume la lampe. Et ça, c'est normal qui, dans sa chaleur là, les pour gagner sa chaleur diffé là, les pour plus, comment dire, vous comprenez, les pour gagner plus chaud. Ce garçon venu dire, oh papa, grand matin tantôt on est même, au moins en ce là, ça là, les horreurs que le soleil, il faut, chaleur extrême, et plus on allume la lampe là, et il peut faire gagner plus chaud. Oh papa, quand il pour aller, tantôt asseoir ou réviser, asseoir ou lire, asseoir ou faire au travail. Al repose un peu. Vous connaissez papa là qui répond Siyar A'lamin Nubala mon père Habidabi. Il rapporte ça, il dit papa là répond dia bêta, te père moi al reposer. Il va le reposer. Moi mon père reposer même là, mon père relax même moi. Comment? Il dit comme mon père lire sa hadith là, mon père lire sa livre là, mon père étudier, mon père écrire, moi ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ben sahaba. Ensemble comment? Parce que quand il peut lire hadith ça peut dire qala Rasulullah. Comprends? Rasulullah findia. Man sahaba findia. Alors peut-être physiquement nous pas dans sa zamana là, mais quand on prend le livre là, il peut dire Huzur findia be. Il dit moi ensemble avec Huzur. Je dis non, non, à l'aide, moi peut dire autres, mais seulement alhamdulillah sunni peut lire. Mais bien tigit lire. Bien tigit lire. Bien tigit lire. Nous prenons un livre, nous gagnons un livre, nous achetons les tout, alhamdoulilah. Mais seulement combien il y a cover to cover. Cover to cover, vous pouvez demander. Vous comprenez ce que veut dire cover to cover? Hein? On prend le premier cover ou aller jusqu'à la fin. Assisez avec patience, nous payons dans les temps. Oui, social media, 3 ans, 4 ans, une nuit finie, pas de problème. Huzur sallallahu alayhi wa sallam li shahid. Inna arsalnaka shahida. Wa mubashira. Deuxième, il dit, oh Mahboub, nous fin envoie-toi comme Mubashir, comme annonciateur de bonnes nouvelles. Huzur fin annonce la bonne nouvelle. C'est-à-dire, à qui ça il annonce bonne nouvelle, ça c'est un topic dans lui-même ça.
Alhamdulillah, nous aussi, nous parmi ban qui nous gagne sa bonne nouvelle là. Alhamdulillah. Mais spécialement pour ban pauvres, pour ban qui peut souffrir, vous finalement la bonne nouvelle. Slave, qui s'en a parmi nous pas connaît comment slave tu peux être traité longtemps. Dans nos livres, il y a ce que nous peut faire dans l'école. Sa image d'un slave mal habillé, enchaîné. Moi, mon corps rappelle ça. Mais Huzur sallallahu alayhi wa sallam l'in comme annonciateur de bonnes nouvelles. L'in donne un status à ban slave. Une qualité status comme ça. Imaginez. Ça l'époque, que ban noir, pas de aucun izzat. Pas de aucun izzat. Et slave, tu peux être traité comme un animal. Tu peux traiter comme un animal. Et même si un slave il gagne sa liberté, sa société ben arabe là pas donne lui aucun l'honneur. À cause ça, Huzur sallallahu alayhi wa sallam de khutba hajjatul wada' li tidia, un blanc n'est pas supérieur à un noir. Et un noir pas supérieur à un blanc, excepté la base de taqwa. Qui fait l'india ça? Parce que ça ben arabe là, tu grand noir beaucoup, arrogant. À cause de la peau blanche, ils considèrent les meilleurs. Et parfois, aujourd'hui, ça issue là, nous aussi, nous, quand mot clair, c'est-à-dire, mon meilleur, non. Hazrat Bilal, il est un Africain. Hazrat Bilal, il est libéré. Quand il est libéré, il vient roulam de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il fait khidmat de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Enzo Nabi Karim, de Bukhari Sharif, ça. Enzo Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dit, oh Bilal, qui action te fait comme ça, qui montagne son de tout savat de Jannat. Cette phrase là. Et dans encore une façon, tu as dit, montagne son de tout les pieds de Jannat. Tu es capable de dire ça? Mais pas de dire ça. Il dit montagne son de tout savat de Jannat. Celui qui pâtit na izzat jitu, Huzur sallallahu alayhi wa sallam, il finit prend lit et ce savat il a mené dans Jannat. Et ça même Hazrat Bilal, quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam conquérit à Makkah, et n'a ban grand sahaba et kiram, et nous respecter tous sahaba, ban arabe, ban qui en termes ilm peut-être plus. En termes de nasab, de appartenir à une grande famille, mais Huzur lui montre-nous vraiment égalité qui était, qui tout musulman égal. Huzur sallallahu alayhi wa sallam, ça allait lui faire Hazrat Bilal monte le Kaaba Sharif, Hazrat Bilal fin donne azan. Alors, oh celui qui peut souffrir, oh celui qui lui pensait société peut faire zulm loli, et vraiment beaucoup zulm peut arriver, mais n'a pas découragé. Huzur fin vin comme mubashira, l'in comme annonciateur de bonnes nouvelles. Dans dunya, peut capable arrive zulm lo, mais seulement dunya les limité ça. Dunya les limité ça. Dans akhirat ça, izzat qui Allah pour accorder à nous, à où celui qui n'amène iman le Huzur sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un izzat énorme, une qualité izzat qui pas pour finir jamais, un izzat qui nous tout nous pour enjoy inshallah de Jannatul Firdaus. Allah dit inna arsalnaka shahidan wa mubashshira wa nadhira. Ô Mahboub, nous envoyons toi comme un nadir. Nadir veut dire celui qui fait paix, avertisseur. Huzur, il n'est pas venu ne qu'annonce la bonne nouvelle. Non. Il est venu lui faire paix avec Allah sur Adab aussi. Alors, un imam, quand il fait une causerie, il n'est pas besoin de s'annoncer la bonne nouvelle. Parfois, il y a du monde qui dit non, besoin de cause, bonne nouvelle. Oui, mais dans le Coran, il n'y a seulement Jannat. Et na Jahannam aussi sur manchon. Huzur l'in fait paix. Nadhira. L'in venu comme Nadir. L'in fait paix contre Allah Su'adab. Alors, nous continuons à y être là 5 minutes et nous terminer là. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Huzur fin venu comme ça. Qui fait? Li tu'minu billahi wa rasulihi. Quand Huzur fin venu, nous devons c'est amen iman lo Allah et amen iman lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que nous finissons faire maintenant, alhamdulillah. Quand nous finissons amen iman, ayat la jano, wa tu'assiruhu wa tuwaqqiruhu. Après iman, vous êtes besoin respecter sa Rasulullah et vous êtes besoin honorer sa Rasulullah. Coran pe jano là. Comme musulmans, nous devons pour respecter, pour honorer Huzur. Dis-moi ou même, on organise sa mehfil là, mehfil milad, ou maksad qui était. Objectif qui était pour gagner dunya,
Non, on dépense au dunya ou l'argent, on organise sa mehfil là. On dépense ou l'état, on vient là dans sa mehfil là. Ou tu es capable de faire un part-time job, pas là. Mais on dit non, à cause huzur, mon venu. Le maqsad là, c'est honor huzur, sallallahu alayhi wa sallam, ça. Et le Coran peut dire non. Wa tu'assiruhu wa tuwaqqiruhu. Honor sa rasoul là. Et il n'y a pas de mettre aucune limite. Il n'y a pas de mettre aucune limite qui autant joue, tu gagnes droit, autant joue, tu n'as pas gagné droit. Non. Quand gagne les temps, honor huzur, respectez huzur, montrez respect qui besoin et pour huzur, sallallahu alayhi wa sallam. Ça est bien important. Parce que celui qui paie un adab pour huzur, ça est bien dangereux. Première ayat qui cause Aban mu'min, ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'in. Une cause adab de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Première ayat, ya ayyuhalladhina amanu da Quran. Adab de nos nabis bien important. وتعسروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Et ensuite, je chante Allah sa piété le matin et l'après-midi, c'est-à-dire Manu la madia faire namaz. Faire namaz. Alors ça ayat là, c'est une très jolie ayat ça. Il décrit à nous, huzur fin vin en temps. De quoi? Alors trois qualités, et non encore beaucoup de les autres qualités, shahid, mubashir, nadir. Les causes nous devoir, nous amènent iman loli et nous respecter li. Et les causes aussi concernant nous besoin faire namaz, faire ibadat, obéir à sa rasoul là. Alors nous allons depuis sa mefil là avec sa niyat là qui m'a pour faire des efforts pour venir un bon musulman. Nous essayons de faire une bonne action. Namaz pas pour venir qaza jamais inshallah. L'apparence besoin être comme un musulman. L'apparence comme un musulman, mon akhlaq comme un musulman, mon façon de causer comme un musulman. Et me montrer, vous connaissez, nous envie, nous pas envie. Nous envie, nous pas envie, mais seulement nous peut représenter l'islam dans nos lieux de travail. Si vous travaillez par exemple dans l'école ou un musulman, Jimoun, ça kafir là, il peut essayer de comprendre l'islam à travers ou akhlaq. Mais si nous-mêmes nous prenons une bonne manière, si nous-mêmes nous pécons par exemple, mais du monde là, pour cause mauvais concernant l'islam. Mais si nous avons une bonne manière, non, ou un médecin par exemple, et vous the best, et vous essayez d'aider du monde que vous êtes capable, mais du monde là pour dire que ça se dit, fin montrer lui. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq et amal, wa ma alayna illa al-bala. नाजरीन मड ऑस्ट्रेलिया की हिदायतुल मोमिनीन मस्जिद में मुनक्किदा मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सलाम और दुआ से अख्तिताम को पहुंचा। ये प्रोग्राम भी पाए तकमील को पहुंच जाएगा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक अनूर को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पेला हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम फ़क़ीरों की सरवत पेला जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़े साअत पेला लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत गौसे आज़म इमाम तुक़ा गौसे आज़म इमाम तुक़ा जलवे शान क़ुदरत पेला मुझसे खिदमत के खुद से कहे हाँ रज़ा वो
حضرت بریلی کی شان جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ سے پیر طریقت ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا اللہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں جمع ہوئے ہیں مولا، ہماری حاضری کو قبول فرما. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے یا اللہ اسے قبول فرما. جانے انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یا اللہ معاف فرما. جو صحیح طریقے سے پڑھا گیا بیان کیا گیا مولا، سب سے پہلے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں مولا، قبول و منظور فرما. یا اللہ اس کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ارواح کو عطا فرما. تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع التابعین، تمام اولیاء کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے روح کو عطا فرما. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو عطا فرما. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی روح کو عطا فرما. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی روح کو عطا فرما. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی روح کو عطا فرما. مبلغ اسلام حضرت مولانا عبدالعلیم، حضرت مولانا نورانی، حضرت مولانا ابراہیم خوشتر رحمت اللہ علیہم اجمعین کے ارواح کو عطا فرما. یا اللہ موریشس کے تمام اولیاء کرام کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما. مولا یہاں پر جتنے بھی لوگ بھائی بہنیں جمع ہوئے ہیں، ان کے جتنے بھی احباب، رشتہ دار، گھر والے، بچے، والدین اس دنیا سے ایمان پر گزر گئے ہیں مولا، سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما. مولا حضور کی میلاد کے صدقے میں سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا. عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے مولا سب کی حفاظت فرما. حضور کے نور سے ان کی قبروں کو منور فرما. حضور کی شفاعت عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے قریب جنت الفردوس میں مقام عطا فرما. مولا ہمیں سچا پکا نمازی بنا، روزے دار بنا، زکوٰۃ دینے والوں میں بنا. بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما. بار بار طواف کعبہ کی سعادت عطا فرما. صفا مروہ کی سعی کی سعادت عطا فرما. حرم پاک میں آب زمزم پینا نصیب فرما. جبل نور، جبل طور، مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں کی سعادت عطا فرما.
ارے اللہ حج و عمرہ کے بعد ہم سب کو مدینہ منورہ کی بعد اب حاضری عطا فرما. یا اللہ مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, روضۃ الجنہ میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما, حضور کی گنبد کے سائے میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما, مدینے کی گلیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما, مدینے کی فضاؤں میں سانس لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مدینے میں ایمان پر موت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو علم دین سے محبت عطا فرما, علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما. مولا جو پریشان ہے حضور کے صدقے میں سب کی پریشانیاں دور فرما. مولا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما. یا اللہ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو نیک رشتہ عطا فرما, جن کی شادی ہو گئی بچے نہیں ہیں مولا حضور کے میلاد کے صدقے میں سب کو نیک اولاد عطا فرما. مولا جن کی اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا, متقی بنا, مسجد کو آباد رکھنے والا بنا, تمام فتنوں سے مولا ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا, قاری قرآن بنا, عالم قرآن بنا, عالم قرآن و سنت بنا, خادم قرآن و سنت بنا, اخلاص کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت اور ایمان پر موت عطا فرما. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم. نور والے مصطفیٰ کی آمد ہے, نور والے مصطفیٰ کی آمد ہے. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, لجپال کی آمد, غمخوار کی آمد, منٹار کی آمد. چاند چمکا آمنہ کی گود میں, چاند چمکا آمنہ کی گود میں, چاند چمکا آمنہ کی گود میں, چاند چمکا آمنہ کی گود میں. تارا تارا نور سے معمور ہے, تارا تارا نور سے معمور ہے. نور والے مصطفیٰ کی آمد ہے, نور والے مصطفیٰ کی آمد ہے. رنگ لگاؤ سب خوشیاں مناؤ, سارے اپنے گھروں کو سجاؤ.